जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छे आपने भल अच्छे मुझे आशा करें भलरे थे खुशी थे आपण फैमिली मेंबर समस्ते सुस्थ थे 2025 समस्त भलरे कटू आशा करुच्ची मोपाई भी भलरे कटो कारण 2024 मोपाई जमा भी भलरे कटिनी जानते 2024 मुझे बहुत लोक हरई बहुत लोक चिन्ह भी पारी आ बहुत किसी शिखी भी पारी 2024 मुझे भी जिन सेलिब्रेट कर पारि नी एमती भी मो हजबैंड बर्थडे बहुत किसी प्लां करी हठात कि मो बड़ नणद चलीगले से सब जिनस आउ करने इच्छा है तो बहुत दुखर समय समस्ते घरे भांगी पड़ते सी आम घर बड़ तेणुक सी हठात किना चलीगले तेणुक किसी जिन सेलिब्रेट हो पार नापर मोर निजर बर्थडे दिन मो नणदर ऑपरेशन थिला तो आपण मैंने शून्य थिला से दिन मोर बर्थडे दिन शून्य दिन ही मो बर्थडे पड़े तेणुक शून्य दिन मो नणदर ऑपरेशन थिला से मुझे भी सेलिब्रेट कर पार नी तेणुक दिन सारा जेहेतु मेडिकल कटुला तो किसी क्या कही नी कि सेलिब्रेट भी करना तापर मोर एनिवर्सरी थिला डिसेम्बर 7 ओनली मते मो भाई आ मो हजबैंड मो झील पुओ छड़ा मते कहीं भी विश करना मते गोटे दिन से बहुत कष्ट लगे आपण मन सहित ये सेयार करी कारण आपण मन सहित सब जिन मुझे सेयार करे आपण मैंने क्या भल पाथे बदल प्रति बदल आपण मानक जदि किसी न मिलना खाली से भल पाइबा टी न मिलना तो बहुत कष्ट हुए मो मनर कष्टा मुझे आपण मान सहित सेयार करुच्ची प्लीज़ कहीं खराब भावेनि कि कहीं खराब कमेंट देवेनि एक्चुअली आमर जिते बड़े जार भी माने बर्थडे हुए कि जार जहाँ भी सेलिब्रेट करा हुए मु फास्ट सब बेले कहे मु राति ही फोन करके कहे मत बहुत कष्ट लगला मो जन्मदिन कि मो एनिवर्सरी रे मत कहीं भी मो निज लोक विशेषकर मु जो माने जो मानक बहुत भल पाए से मत कहीं भी विश करना मुझे स्टाटस पकई था मो स्टाटस देखिकिना से विश करते मोर ये सान सान भाई भौणी दीज आ मो झील पुओ मो हजबैंड छड़ा मत कहीं भी विश करना मत बहुत कष्ट लगला मुझे बहुत कांदी जहाँ भी हो से प्रति मो भल पाइबा तो केबे कमी पारिबनी सब बेले सेमती सम्मान सेमती भल पाइबा मो ठाकुर डाकुची से थाउ तेणुक मो झीर बर्थडे आज सेलिब्रेशन करदेली राति बाटर केक कटिंग करदेली आज एक्चुअली घरे टिके मो हजबैंड को कहली छुट्टी नहीं रही कारण झीर बर्थडे पे आम आश्रम जबार था आज ऑफिस रे बहुत काम था से रही पार ना मुझे अभिमान करी चा करना देले आज पीलिनी कारण हाथ चा पीले ही मो दिन आरंभ हुए और रात संध्या बेल चाटा हाथ ही पीए मु तेणुक सकाल संजे 2 टाइम हाथ चा न पीले मो दिन आरंभ हुए कि शेष भी हुए तेणुक किए कौन भावती मत से किसी जायस नहीं तेणुक सी सबुदिन तरफ चा करना दिखती आम दिजन जाक मिसिकिना पीऊ आज एक्चुअली मो झील स्कूल रे OHM थिला सेतिपैं आम कौन बर्थडे सेलिब्रेशन करूँ मो झील कहला मम्मी ये वीकटा सारा पूरा मोर स्कूल प्रोग्राम अच्छी तुम प्लीज ये वीक्रे आ किसी करनी नेक्स्ट वीक्रे सब जिनस करवा तुम ना वेट कर जाओ संडे पर्यंत कौन करी छुआटा जेहेतु तार प्रोग्राम एपट सेपट व्यस्त आसला बेलू घर को पूरा हालिया से मुझे बर्थडे टी रखीदेली कारण मुझे आश्रम जाइना करी कि एमती खाली नॉर्मल गोटे केक आनिक काटिकी नुआ ड्रेस पिंधे था हेले भी सेतिकी करलानी से जहाँ भी हो तार गोटे दिन राति संध्या बेले आम स्वामी स्त्री भाविलु दे चल आम दिन सारा टाइम हेनी आउ राति ऑफिस मो हजबैंड आसी सारापर कहली कि चल जाइना केकटे नहीं आसवा तार टी बर्थडे सेलिब्रेशन करदे घर टी कौन एपट सेपट ये करना नुआ ड्रेसटा आसीना थुआई दस्तर देखुची पिंधि पारुनी तेणुक मनटा टी एपट सेपट ये हो तेणुक चल जाइना केकटे नहीं आसवा मो हजबैंड आसला मुझे घर कटन शाड़ी ही पलि जाइना केक नहीं आसिली आ केक दुकान रे मत केकटा बहुत बढ़िया लगे तो सैड जो सेव सेव लगे ना मुझे भाविली बोधे जो सेव छाणिक लगा ना सहीटा मुझे पचारि भी से दुकान रे कहले कि नाई नहीं मैडम एटा चॉकलेट बढ़िया टेस्ट लगे खाइले मंजिनिस मुझे प्राय सब जिनस मोर केक तक आने कारण ये मो घर पाखे टी से मत भल लगे आर भी टेस्ट भी मत बहुत बढ़िया लगे से केक नहीं पलि आसिली आसिकिना घरे पहुँची गलु पहुँचला रोसे बास प्रिपेरेसन करदेली कारण मो झीर आज डिमांड थिला लच्छा पराठा सहित आमर बटर पनीर किसी भी मुझे देखा करेनि आपण मैंने खाली माने सब इड सियाड़ू लिखुं दया करना प्लीज खराब कमेंट दिंतुनि कारण गोटे खुशी लगे आपण मान सहित सब जिनस सेयार करें लाइफ रे आज ये अच्छा केत कौन हो कहीं भी कहींपारे तेणुक किछिटा भल जदि किसी देखुं किछिटा भल भावती ना कहीं खराब नजर में आप भावुं कि इड सियाड़ू तेणुक प्लीज दया करना समस्त सहित भलरे चलतु समस्त सहित माने जी आपण सहित खराब कर
ଆପଣ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷରେ ବିଲିଭ୍ କରେ। କାରଣ ମୋତେ କିଏ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ନ ପାଆନ୍ତୁ, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, କାରଣ ମୋତେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିର ଖୁସି ସବୁବେଳେ ଫାଷ୍ଟ। ସାଧାରଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ମୁଁ କେବେ ବି ମାନେ ନିଜକୁ ହଡ଼ବଡ଼ କରେନି, କାରଣ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ଡିପ୍ଲି ଭଲସେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକିନା ସବୁ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ। ବିଶେଷ କରି ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି, ମୋ 4 ଜଣ ନଣନ୍ଦ ଆଉ ମୋ ବାପ ଘର, ଏତିକି ନେଇକିନା ତ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି। ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଆଗକୁ ପଛକୁ, କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରିଲେସନ୍ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେମାନେ କେତେ ରାଗିକି ଯାହା କୁହନ୍ତୁ କି ଯାହା ବି ଇଏ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ମୋର ଆଜି ମୋ ଝିଅର ବାର୍ଥଡ଼େ, ସେଥିରେ ମୋର ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଗଲା, ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହେଲି ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି। କେକ୍ କଟିଂ କରିକିନା ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଲୁ, କାରଣ ଭୋକ ପ୍ରବଳ ଜୋର ଲାଗୁଥିଲା, ମାନେ କେକ୍ କଟିଂ କରିକିନା ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେବା, ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକିନା ଲଛା ପରାଟା ସହିତ ବଟର ପନିର କରିବି। ବଟର ପନିର କରିଛି ତ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଗଲା। ଯାହା ହଉ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ଏଇ ସିଲିଣ୍ଡରଟା ଯେହେତୁ ଛୋଟଟେ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି, ସେ ଛୋଟ ସିଲିଣ୍ଡରଟା କାମ ଦେଇଦେଲା। ମାନେ ଲଛା ପରଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇବା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ଖାଲି ଝିଅ ପାଇଁକା 2ଟା ବନେଇଲି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲେନ୍ ପରଟା ବନେଇଦେଲି। ପ୍ଲେନ୍ ପରଟା ସହିତ ଖାଇଦିଅ ବଟର ପନିର। ତେଣୁକରି ମୋ ଝିଅ ତ କହିଦେଲା ମସ୍ତ ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କଷ୍ଟଟା ମୋର ବାସ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଗଲା ଏଇଠି। ଯାହା ବି ହଉ, କାଲି ସକାଳେ ଯେହେତୁ ମୋ ଝିଅର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆଜି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ସାମ୍ପ କରିଦେଇଥିଲି, କାରଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ସାମ୍ପ ନ କଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି ସବୁ ସାମ୍ପ କରିକିନା ସକାଳୁ। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ରାଗିଲେ ମୋତେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ, ଏଇ ଦିନ କି ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ଏଇ ଦିନ କି ସବୁବେଳେ ତୋର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି, କେଁ କେଁ ହେଲେ। ସ୍ୱାମୀମାନେ ସେମିତି ରାଗନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୋତେ କହିଲେ ଦେଖିଆ। ତେଣୁକରି ସେ ରାଗନ୍ତି ଯାହା କରନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିଲିନି, ଚୁପଚାପ ଚା ପିଇକିନା ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖେଳିକିନା ବସି ପଡ଼ିଲି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁକା ମେହେନ୍ଦି ନେଇ ଆସିଥିଲା ତା ମାମୁଁ, ମେହେନ୍ଦି କରିଦେଲା, କାରଣ କାଲି ସକାଳେ ତାର ମେହେନ୍ଦି ପାଇଁକା ହାତ ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶୀରେ ଯେହେତୁ ସେ ମିଶିଛି, ତେଣୁକରି ମେହେନ୍ଦି ପାଇଁକା ତ ଦରକାର, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇବ ମେହେନ୍ଦିରେ, ସେଥିପାଇଁକା ରାତିରୁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲା। ତାପରଦିନ ଯାଇକିନା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଡେକୋରେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର BJM, ଆମର କଳ୍ପନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଡେକୋରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କିଏ କିଏ ଆସିଥିଲେ ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କ ପିଲା ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ବି ଯାଇକିନା ରେଡ଼ି ହେଇକିନା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ସ୍କୁଲରେ। ମୁଁ 7:30 ଖଣ୍ଡ ବେଳକୁ ଗଲି, ଝିଅ ପଳେଇଥିଲା 2ଟା ବେଳରୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଡେକୋରେଟ୍ କରାହେଇଛି, ଆଉ ଏଇ ଫଙ୍କସନ୍ ସମୟରେ ହିଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଡେକୋରେଟ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଆଗରେ ବସିଯାଇଥିଲି, ଟିକେ ବି ଜାଗା ନଥିଲା। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବୁଲୁଥିଲି, ସେଠି ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ଯାଇକିନା ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି। ଜାଗା ତ ଟୋଟାଲି ନଥିଲା, ଚେୟାର ସବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଥିଲା ପଛକୁ ପଛ। ମୁଁ ଦେଖି ବି ପାରୁନଥିଲି, ଝିଅ ଷ୍ଟେଜ୍ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଥିଲା। ଏଇଥିରେ ମୋ ଝିଅ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କ ପିଲାକୁ ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି, କାହାର ପିଲା ଏଇ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରିକିନା ଏଥିରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବେ। ତାପରେ ବି ଏଇ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ଥିଲା, 2ଟା ସଙ୍ଗରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମୋର ଏଇ ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଚା ପିଇବା ପାଇଁକା ଆସିଛି, ସ୍ପେଶାଲି ଆସିନଥାନ୍ତା ମନା କରିଥିଲା, ତେଣୁକରି ଚା ପିଇବା ପାଇଁକା ଆସିକିନା ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆମେ ବି 2 ସାଙ୍ଗ ମିଶିକିନା ଚା ପିଇଲୁ। ସେତିକିବେଳେ ଝିଅ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କହିଲା ମମି ମୋର ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଫଟୋ ନେଇକିନା ଆସିକିନା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଘରେ ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଥିଲାନି, ଗ୍ୟାସ୍ ବାଲା ତ ଆଣିକି ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଇନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ନାନ୍ ତଡ଼କା କିଣିକିନା ନେଇ ଆସିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ନାଇଁ ଏମିତି ହେବନି, ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କର, ଉପର ଘରୁ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ନେଇ ଆସିଥା, କାଲି ଗ୍ୟାସ୍ ଆସିଲେ ଦେଇଦେବେ। ସେଥିପାଇଁକା ସେ ଯାଇକିନା ଗ୍ୟାସ୍ ନେଇକିନା ଆସିଲେ, କାରଣ ମୁଁ ଟିକେ ନାନ୍ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ ନା, ସେଥିପାଇଁକା ସେ ମୋ ପାଇଁକା 4ଟା ରୁଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ବେଲିକିନା ନିଜେ ଦଳିକି ବେଲିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ମାନଚିତ୍ର, ଯାହା ବି ହଉ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, କାରଣ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୋର ଦେହ ପାଇଁକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିନା ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁକା ସେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକା ମୋ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦିନ ସେଠୁ ଆମେ ଟିକେ ମ୍ୟାଗି କରିକିନା ମାଛ ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେଲୁ। ଛୁଆମାନେ ଖାଇଲେ ମାନେ ମୋର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମ୍ୟାଗି ଖାଇବା ପାଇଁକା, ଆଉ ଯେହେତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ନଥିଲା 2 ଦିନ ହେଲା ଖାଇବା ପାଇଁକା ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଥିଲୁ। ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ନେଇକିନା ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ଚିକେନ୍ ସହିତ ରୁଟି କରିଦେଲୁ, ସମସ୍ତେ ମସ୍ତ କିନା ମିଶିକିନା ଖାଇଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକିନା କହିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁକା ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଭଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଯିଏ ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭଲ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ। ଖାଆନ୍ତୁ ପିଅନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥରେ ରୁହନ୍ତୁ, କାହାର ବିଷୟରେ